बाबर रहमान साहब, आपने देखा है ओवर द ईयर हमारी जो रूलिंग शराफिया की नालायकियों की वजह से हम इनिशिएटिव लूज़ करते रहे, और जो बाहर आलमी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का जो एक हाथी है उसको हम अंदर घर तो ले आए हैं, जो जो इसका जिसका हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि वो ये क्यों कह रहे हैं, डोंट दे आल्सो अफोर्ड दिस एक जो 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 एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, या हाउ डू यू लुक एट दिस जनाब बाबर रहमान साहब? सर, मैं आपको दोनों हजरात को ये बताना चाहता हूँ पहले कि बल्ले वाले पे मैं एक तबसरा है बहुत शॉर्ट साहब। एक तो ये याद रख लें, हमने ये फैसला किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पूरे पाकिस्तान की हर सीट पे हमारा जो उम्मीदवार है उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। एक दूसरा ये कि जिस उम्मीदवार को अनाउंस किया जाएगा उसके बाद बाकी सारे उम्मीदवार इलेक्शन वो लड़ेगा जिसको अनाउंस किया जाएगा, बाकी उसका इलेक्शन लड़ेंगे। ये हम इतने मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह नज़ीर, इतने मुनज़्ज़म हैं। दूसरा ये है कि इमरान खान बानी लिखा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान पार्टी का ताहयात सदर हैं, चेयरमैन है हमारे, ये भी दुरुस्त बात है। इमरान खान जो हैं वो पार्टी के नहीं बल्कि पाकिस्तान के इलेक्शन के इलेक्टोरल लिस्ट के मुताबिक एक वोटर, ऐसे वोटर हैं जो जेल में होने के बावजूद भी, जेल वाले भी और कैदी भी वोट डालते हैं, वो वोट डालेंगे। और फिर दूसरा ये है कि वो पार्टी की नहीं बल्कि पाकिस्तान में करोड़ों लोगों की वो जान है, उनकी वो उम्मीद है। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रख के अब आप दूसरे में आपके सवाल की तरफ जाता हूँ। आपने कहा था कि क्या जो पिछली मिस डीड्स या मिस गिविंग्स हैं उनके नतीजे में मईशत को पोस्ट इलेक्शन सिनारियो में कोई ख़तरा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। इसको आप ज़रा देखने के लिए पहले ये देखिएगा कि ये जो हुकूमत अभी तक चल रही है ये एक ही हुकूमत है, एक ही तरह के लोग थे जो बिठाए गए, उसकी दूसरी के दरमियान में से कुछ निकाल के सरकारी मुलाजमत में से उनको भी बिठा दिया गया। तो इसको हो गए अब 20 माह, ये हुकूमत 20 माह से अप्रैल टू अप्रैल 1 साल हो गया और आगे अरसा लगाए तो ये बन जाते हैं इनके 20 महीने। जो इमरान खान का टोटल इक़्तिदार है वो 3 साल और 4 माह का जो इक़्तिदार है उसमें वो बनते हैं 40 महीने। यानी इमरान खान के इक़्तिदार के आधे के बराबर ये टाइम लगाने के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हुई? इसका जवाब नफ़ी में देते हैं सारे, किसी मईशत दान से पूछ लिए। एक बात। दूसरा ये है कि क्या जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो बेवकूफ़ हैं, वहाँ जोला बैठे हुए हैं और वो पढ़ते लिखते कोई नहीं है, वो कोई प्लानिंग नहीं करते, पाकिस्तान पे उनकी गहरी नज़र नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है। हमारे 2-4 जो हैं अटकल पच्चू मारने वाले उनको ज़्यादा पता है। वो सारे ये कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान फिस्कली यानी फाइनेंशियली एक दफ़ा फिर अपना सर उठाए तो आपको एक अवाम के एतमाद वाली हुकूमत चाहिए। 2, आसानी के लिए तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को मुखातिब करके कि पाकिस्तान के लोगों के एतमाद वाली हुकूमत आप बताइए कि कौन सी होगी, और भट्टी साहब और काजी साहब आप बताइए, वही होगी ना जिसको लोग एतमाद का वोट दे सकेंगे। सबसे बड़ी पार्टी को आप कहते हैं हमने निशान नहीं देना, किसी जगह आप गड़ा देंगे, किसी जगह आप ट्रैक्टर दे देंगे और किसी जगह आप तलवार देंगे, किसी जगह आप तुफंग देंगे लोगों के हाथ में, और फिर आप कहेंगे कि ये जो फैसला आया है हमारे खिलाफ इसमें चूंकि निशान बहुत सारे थे इसलिए हम 70 सीटें अपनी जेब में डाल देते हैं पहले ही एडवांस। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये कभी पहले भी नहीं इसने काम किया। ये तो 1970 में नहीं ये फार्मूला चल सका था, आज कैसे चलेगा? इसलिए जो कह रहे हैं बाहर के इदारे, मैं भी मईशत का तालिब इल्म कानून के साथ साथ, इसलिए मैं भी नज़र रखता हूँ। जो कह रहे हैं वो 3 बातें कह रहे हैं। एक वो कहते हैं कि टाइमली इलेक्शन करवाइए, जो नहीं हुए उनकी बात की नफ़ी होगी। दूसरा वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन चोरी होते हैं, फ़र्ज़ करें इलेक्शन रिग होते हैं, फ़र्ज़ करें इलेक्शन बर्बाद होते हैं, फ़र्ज़ करें लोगों की राय लूट ली जाती है, फ़र्ज़ करें अवाम की राय की तौहीन की जाती है, बुलडोज़र मार दिया जाता है और धांधला होता है। तो नतीजा क्या होगा? अमनो अमान आ जाएगा। नतीजा क्या होगा? लोग मुतमईन हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा? यूथ बैठ जाएगी। नतीजा क्या होगा? हौसले टूट जाएंगे। यही थे ना जो कहते थे कि 3 दिन भी नहीं गुजार सकेगा। कितने दिन हो गए? यही थे, कहते थे कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, और साथ ये कहते थे गली में ये टिकट लेके खड़ा होगा, कोई इसका टिकट नहीं मांगेगा। तो ये सारे जो ज्यादती है पाकिस्तान के लोगों के साथ पहले होगी और फिर पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी कि उसको अपना फैसला करने की इजाजत अगर ना दी जाएगी।
تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بابر امان صاحب. سب سے پہلے ذرا اپنی دلچسپی کے لیے سوال پوچھ لوں کہ حضور آپ نے کاغذات کہاں سے جمع کروائے اور آپ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور پھر ہم آئیں گے کہ یہ جو بلے کا معاملہ ہے اس سے تو بڑا لاس ہوگا آپ کو, آپ جو ریزرو سیٹس میں بھی نہیں جا سکیں گے, اور لاہور میں اگر 15 جو ہیں انتخابی نشان آپ کے ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا. پہلے یہ سوال کہ حضور آپ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں جناب بابر امان صاحب. تھینک یو قاضی صاحب اور بھٹی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم. میں ملا تھا عمران خان صاحب سے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اسلام آباد سے 2 حلقوں سے آپ پیپر جمع کرائیں ان کے کہنے کے مطابق, اور میں نے وہ دونوں حلقوں سے پیپر جمع کرائیں. گڈ, گریٹ. تو جی نیکسٹ یہ مجھے بتائیں کہ بلے والے بھٹی صاحب ذرا آپ پوچھیں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر صاحب آپ آئینی ماہر ہے اور ایک آپ کا نام ہے, تحریک انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہسٹری میں کبھی ہوا ہے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے اور الیکشن کمیشن اس کا نشان لے لے اور دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن اس کے کہنے پہ کرائے جائیں؟ اس کو آپ انصاف سمجھتے ہیں, انصاف کا قتل سمجھتے ہیں, یا میرٹ پہ کیا انہوں نے؟ میں ایز اے آئینی ماہر بابر صاحب سے رائے جاننا چاہتا ہوں. تھینک یو بھٹی صاحب. اگر میں ایز اے جورسٹ, ایز اے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ سے بات کروں یا قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کروں تو تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کہ ایک طرف ملک کا جو لاسٹ آربٹر ہے, سب سے بڑی عدالت ہے, جو انصاف کے سب سے بڑے انصاف کا مندر لفظ استعمال ہوتا ہے جو اچھی اردو ہے اس میں, تو وہاں سے یہ آئے آرڈر کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے, اور اس کا جواب یہ آئے کہ جناب ہم نے ان کا نشان ضبط کر لیا ہے. ایک طرف عدالت معصوم کہے اور کہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت بظاہر ایسا موجود نہیں ہے جس سے پتہ لگے کہ کوئی کرمنل ایکٹ انہوں نے کیا ہے یا کوئی کرمنل ان کو سیڈل کیا جا سکے کسی رسپانسبلٹی کے ساتھ, اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ عمران تو بے گناہ ہے لیکن بلہ گناہ گار ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا. اب میں کیسے دیکھتا ہوں, آپ نے مجھے کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں اس کا جواب دوں بطور وکیل, اس لیے میں دے رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی بھی جو حرکت ہوگی اس کو میں نہیں کہہ رہا, بلکہ جو اقوام متحدہ کا انسانی حقوق اور الیکشنز اس کا ایک باقاعدہ بک ہے, ہینڈ بک ہے, اور وہ چارٹر ہے باقاعدہ اس ہینڈ بک کا. اس کا جو آرٹیکل 77 سے لے کر آرٹیکل 87 تک, یہ اٹھا کے کوئی ابھی گوگل کر کے وہ آرٹیکلز پڑھ لے. آج میں نے دنیا کے اندر ان کا ہلکا سا حوالہ بھی دیا ہے. یہ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے جو ایڈیشنل ایک نوٹ دیا ہے, جو ججمنٹ آئی ہے وہ متفقہ ہے, 3 جج حضرات تھے, ایک ایکٹنگ چیف جسٹس طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب, اور اس کے ساتھ ہی جو اطہر مین اللہ صاحب نے ان کے ساتھ اگری کرنے کے بعد کنکرنس کے بعد انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے ایڈیشنل نوٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا. اب اس جو ایڈیشنل نوٹ ہے اس میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا اس چارٹر کا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی سیاسی اوپینین کی وجہ سے یا سیاسی اختلاف رائے کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے سمجھا جائے کہ وہ اس کو مساوی یکساں مواقع ووٹروں کے پاس جانے کے میننگ فل مواقع نہیں ہے, تو یہ وہ کہتے ہیں کہ دس از ایلین ٹو دی کانسیپٹ آف فیئر الیکشن, یعنی جو شفاف انتخابات کا تصور ہے یہ اس کی نفی ہے. نمبر 1.